बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से सोनिया गांधी का खिताब। कांग्रेस ने बीजेपी की समाज को बांटने और फिरका वाराना तकसीम को हवा देने की मुबैना कोशिशों पर तशवीश जाहिर की। सोनिया गांधी ने इल्जाम आयद किया कि पार्टी नफरत का वायरस फैला रही है, जिसकी वजह से समाजी हम आहंगी को शदीद नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी के एक इजलास में हुकूमत को मशवरा दिया कि लॉकडाउन की बकिया मुद्दत के दौरान सूरत हाल से निकलने और मुस्तकबिल के लिए एक जामे मनसूबाबंदी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज करे। इत्तेफाक राय से मंजूरा करारदाद में पार्टी ने कहा कि CWC अपनी इस तशवीश को नोट करती है कि बीजेपी ऐसे वक्त में भी जबकि पूरा मुल्क कोविड-19 के खिलाफ नबरत आजमा है, फिरका वाराना तकसीम को भड़काने की कोशिश कर रही है। बहैसियत कौम हमें मुश्किल की इस घड़ी में इन ताकतों को नाकाम बनाने की जरूरत है जो फूट डालने की कोशिश कर रही हैं, और इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि ये कौम की हैसियत से हम मुत्तहिद होकर बुरे हालात का मुकाबला करें। इजलास बीजेपी फिरका वारियत फैला रही है, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। उनकी पार्टी फिरका वारियत की वजह से पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की कामयाबी का अंदाजा उसी वक्त लगाया जा सकेगा जब आखिर में हिंदुस्तान कोविड-19 को नाकाम बनाने का अहल होगा। मरकज और रियासतों के दरमियान ताउन बहुत जरूरी है और इसी के जरिए से वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल की जा सकेगी। पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नकले मकानी करने वाले मजदूरों का मामला सबसे अहम है और इसकी यकसुई को अवलीन तरजीह देनी चाहिए। अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो इसे सिर्फ कोविड-19 के हॉट स्पॉट तक ही महदूद करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि नकले मकानी करने वाले मजदूरों को जो लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं, आबाई मकामात जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। दीगर रियासतों के मकीनों के लिए ट्रेनें शुरू की जाएं। ओहदे हुकूमत का मरकज से मुतालिबा। महाराष्ट्र में तकरीबन 6.5 लाख अफराद कैंपों में मुकीम। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की क़यादत में मुत्तहिदा इत्तेहाद की हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 दिन में दूसरी बार मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए दीगर रियासतों के मजदूरों और मुलाजिमत पेशा अफराद को उनके वतन जाने के लिए मुंबई और पुणे से खुसूसी ट्रेनें शुरू की जाएं। इन दोनों शहरों में लाखों फंसे हुए तारिकीन वतन के लिए पेशगी मनसूबा बंदी के जरिए ट्रेन शुरू करने की अपील की गई है। वजीर रेलवे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद दीगर रियासतों से आने वाले हजारों तारिकीन वतन घरों को वापस जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए महकमे रेलवे उनके लिए खुसूसी ट्रेनें शुरू करे। चूँकि महाराष्ट्र एक अहम सनती रियासत है और सबसे ज्यादा तामीराती सरगर्मियां यहीं चल रही हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दीगर शुमाली रियासतों से नकले मकानी करने वाले गैर रस्मी मजदूरों की एक बड़ी तादाद इन शोबों में काम कर रही है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में लगभग 6.5 लाख तारिकीन वतन मुख्तलिफ इलाकों के कैंपों में रह रहे हैं, जहाँ रियासत उन्हें रोजाना खाना और सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है। क्योंकि अब इन तमाम मजदूर बेरोजगार हैं और वो अपनी आबाई रियासतों में वापस जाने के ख्वाह हैं। 14 अप्रैल को ऐसे मजदूरों की बेचैनी की एक मिसाल दी जा सकती है।
معاشی سرگرمیوں میں تیزی کے لیے مالیاتی مداخلت ناگزیر، ہندوستان کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 0.9% ہونے کا خدشہ۔ CII 2020-21 کے دوران ہندوستان کی مجموعی گھریلو پیداوار GDP کی شرح ترقی بڑھ کر 1.5% رہے گی۔ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹریز CII نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ اگر لاک ڈاؤن سے پیدا شدہ صورتحال جاری رہتی ہے جس کے تحت تحدیدات عائد ہیں اور موجودہ ہاٹ اسپاٹ کے علاقوں میں تحدیدات کی مدت میں اضافہ ہوتا ہے، نئے ہاٹ اسپاٹ کے علاقے قائم کیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے باعث بار بار تحدیدات عائد ہوتی رہیں تو ملک کی معاشی سرگرمیاں گھٹ جائیں گی اور GDP میں گراوٹ آ کر 0.9% ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال میں مالیاتی مداخلت ناگزیر۔ گلف راؤنڈ اپ پیشکش واصف، نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1158 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرین کی جملہ تعداد 13,930 ہو گئی ہے۔ اسی دوران 113 مریض شفا یاب ہوئے ہیں اور 7 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کی پہلی شب حرمین شریفین میں نماز عشاء کے بعد تراویح کی نماز محدود افراد کے ساتھ ادا کی گئی، کیونکہ حرمین شریفین میں اب بھی عام نمازیوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ نیز آن لائن وائز بیان اور افطار دستر یا افطار خیمے قائم کرنے پر امسال سخت پابندی ہے۔ متحدہ عرب امارات سے آخری دستیاب اعداد و شمار حاصل ہونے تک امارات میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 5,08,238 ہو گئی ہے، جبکہ 1,546 مریض اب تک شفا یاب ہوئے ہیں۔ امارات میں اشیاء ضروری کی کمی نہیں، یہ بات ڈپٹی فوڈ سیکورٹی کمیٹی کے چیئرمین نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دبئی میں کھانے پینے کی اشیاء کی حسب ضرورت مقدار کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے، قیمتوں کو قابو میں رکھنے پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سلطنت عمان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 102 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں، ان میں 33 عمانی شہری اور باقی غیر ملکی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک میں کورونا کے 1,716 کیسز ہو گئے ہیں۔ کویت میں 151 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں میں ایک مریض کے فوت ہونے کی اطلاع ہے۔ اس طرح وفات پانے والوں کی جملہ تعداد 41 ہو گئی۔ کویت میں کورونا متاثرین کی جملہ تعداد 2,399 ہو گئی ہے۔ متاثرین میں 60 ہندوستانی، 25 بنگلہ دیشی، 2 پاکستانی اور باقی کا تعلق دیگر ممالک سے ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق وہ تمام غیر ملکی جنہوں نے خروج و عودہ، ایگزٹ ری انٹری یا خروج نہائی، فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کر لیا اور پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے اپنے ملک نہیں جا سکے، ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ وزارت داخلہ کے ابشر سائٹ پر اپنا اندراج کرائیں تاکہ متعلقہ حکومتوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد ان غیر ملکیوں کے وطن واپسی کا انتظام کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ مملکت میں ایسے ہزاروں غیر ملکی ہیں جو اپنے وطن واپسی کے منتظر ہیں، جن میں یہاں ملازمت کرنے والے افراد کے علاوہ عمرہ، وزٹ یا دیگر ویزوں پر سعودی عرب آئے تھے اور پروازیں منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنے وقت مقررہ پر واپس نہیں جا سکے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھیجا نہ ہوگا کہ سفارت خانہ ہند ریاض نے بھی وطن واپسی کے خواہش مند ہندوستانیوں کے نام رجسٹر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تمام ہندوستانی باشندے ایمبیسی کی کمیونٹی ویلفیئر سیکشن میں ای میل کے ذریعے اپنا نام رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تارکین وطن کی یہ تفصیلات دونوں ممالک کے درمیان پروازوں کے شروع ہونے پر ہندوستانی تارکین کو روانہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ہندوستانی تارکین وطن مزید معلومات کے لیے ایمبیسی کی 24x7 ہیلپ لائن کے نمبر 9654610992 پر حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہندوستانی تارکین جو چھٹی پر وطن میں موجود ہیں وہ بھی ایمبیسی کی ہیلپ لائن سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وسیلہ اردو ٹی وی پر خبریں ختم ہوئی۔
लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब लाल जानी परवाज को समाअत फरमाएं। मैं प्रदीप लालजानी परवास बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वसीला टीवी का कि अंधेरों में पले हैं, अंधेरों में पले हैं, चिरागों से जले हैं। अंधेरों में पले हैं, चिरागों से जले हैं, वो पत्थर नींव के हैं जहाँ हैं भले हैं। अंधेरों में पले हैं, चिरागों से जले हैं, वो पत्थर नींव के हैं जहाँ हैं भले हैं। समंदर हूँ मैं मुझ में, समंदर हूँ मैं मुझ में, कई सूरज ढले हैं। समंदर हूँ मैं मुझ में, कई सूरज ढले हैं। मेरे हिस्से के सपने, मेरे हिस्से के सपने मुझे तुझसे मिले हैं। मेरे हिस्से के सपने मुझे तुझसे मिले हैं। बदलते किस तरह, बदलते किस तरह हम पुराने सिलसिले हैं। बदलते किस तरह हम पुराने सिलसिले हैं। पुराना यार है वो, पुराना यार है वो, कई शिकवे गिले हैं। पुराना यार है वो, कई शिकवे गिले हैं। गिरे जिस रास्ते पर हम, गिरे जिस रास्ते पर हम, गिरे जिस रास्ते पर हम, उसी पर फिर चले हैं। गिरे जिस रास्ते पर हम, उसी पर फिर चले हैं। मैं सह रहा हूँ दर्द का, मैं सह रहा हूँ दर्द का, गमों के काफिले हैं। मैं सह रहा हूँ दर्द का, गमों के काफिले हैं। पड़ोसी हैं हमारे, आप तो जानते ही कौन है पड़ोसी हमारे, कि पड़ोसी हैं हमारे सियासी फासले हैं। पड़ोसी हैं हमारे सियासी फासले हैं। गमों का, इसे सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि गमों का ये गिला है, गमों को ये गिला है, गमों को ये गिला है, खुशी से हम मिले हैं। गमों को ये गिला है, खुशी से हम मिले हैं। गिरा के इस जहां में, गिरा के इस जहां में बढ़ाए हौसले हैं। गिरा के इस जहां में बढ़ाए हौसले।